Hello, no, good afternoon. So unexpected ning pag-visit nato no diri sa may Camellia no within Bahong Pandan. And we're so happy no because of course no namet na mo for second time si Ma'am Elaine and of course no si Ma'am, okay? So gagama sila content no ni Sir Neil and then si Ma'am may gisugo, di ba? And tanawan niyo ang palibot no diri sa may kuan diri sa ilang diri nga area no. Nice gid ang mga houses diri pod, plants no, houses, okay, sumutuyok ta no. Wow, okay. And actually no karong hapuna kuan ka nang moadto pa taog Balili and then moadto pa tag San Jose and then pero okay lang no because enjoy and then nakakuha po tag mga photos no, pictures, and thank you Lord guys nga tanan no. So nice kay ilang kuan diri, nice kayo ang ilang palibot no, makalingaw guys nga tanan no. So ako lang gituyok ninong camera na to, okay. So nice kay sa nga tanan. So nata diri no within sa ilang kuan kani nga street no kaning Parma, okay, tanawan niyo ha, it's Parma, and then of course kaning Novara, okay. So thank you Lord, thank you Lord. So nagama sila content to sila ni sir. So si ma'am gisugo si ma'am, okay. So bye bye no, God bless everyone.